গোয়ান থালির খোঁজ করতে করতে এখানে এলাম। এখানে নাকি গোয়ান থালি এটা দেখলাম সবচেয়ে ভালো রেটিং, 4.8 রেটিং আছে এটার। তো গোয়ায় এসে তো গোয়ার ফুড খাই, গোয়ান থালি খাই সব সময়। তো এবারে দেখলাম অন্যবার ফ্যাট ফিশে খাই, এবারে দেখছি টেস্ট অফ গোয়াটা কেমন হয়। টেস্ট অফ গোয়ার রেটিং এখানে সবচেয়ে বেশি, 4.8 রেটিং আছে। দেখি কেমন হয়। অ্যাম্বিয়েন্সটা তো বেশ ভালোই লাগছে, ভেতরে ঢুকি। বেশ কলা পাতা দিয়ে টিয়ে করা আছে, ন্যাচারাল, এটা খুব সুন্দর ভেতরটা। মাছ মাছ গোয়ায় যেরকম মানে সামুদ্রিক মাছ, মাছের মতো করে করা। এটা একটা সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো, মানে দূর থেকে দেখলে মনে হবে যেন সমুদ্রের ঢেউ। বেশ সুন্দর। এমনি রেস্টুরেন্টটা বেশ বড়ই, একটা হোটেলের নিচে রয়েছে এনাদের এই রেস্টুরেন্টটা। আপনি বাইরে থেকে এসেও খেতে পারবেন। এটা ওয়াইন সেকশন আছে, গোয়া মানে তো ওয়াইন। অনির্বাণার পুপাই বসে বসে মেনু কার্ড দেখছে, এখানে অনেক লোকজন রয়েছে অলরেডি। দেখি এবার আমাদের খাবার দাবার আসুক, কেমন হয় খাবার দাবার। মেনু কার্ডে তো অনেক কিছুই আছে, কিন্তু আমার ঠিক চোখ চলে যায় গোয়ান থালির দিকে। আর এটার প্রাইসও কিন্তু মোটামুটি রিজনেবল। कौन-कौन गोवन स्वीट है ये? दिस इज गोवन स्वीट। हाँ, ये एक्चुअली आटा और कॉर्न का जो आटा बनता है, चावल का आटा, ये सब अच्छा और शुगर के साथ लेयर बना के फिर उसको बनाया जाता है। अच्छा उसके बाद है ये सोल करी, जो कि कोकोनट मिल्क, कोरिएंडर, चिली, उसके बाद कोकम, गोवा का फेमस फूड कोकम, ये सब का मिक्स करके बनाया जाता है। बेसिकली इसको पहले कोकम फूड को बॉयल किया जाता है वाटर में, जिसमें जिंजर, चिली वगैरह सब रहता है। उसके बाद कोकोनट मिल्क के साथ मिक्स किया जाता है। उसके बाद गोवन स्टाइल में गोवन सलाद, उसके बाद पुगा, मिक्स वेज पुगा, जो कि एक्चुअली में बेसिकली एक साउथ इंडियन डिश है, पर हमने इसको गोवन स्टाइल में गोवन मसाले के साथ बनाया है। उसके बाद है किशमिश, जो कि वो अनियन, कोकोनट, कोरिएंडर, चिली के साथ बनाया जाता है। लास्ट में इसमें श्रिम्प्स मिलाया जाता है, जो कि नॉन वेज में श्रिम्प्स रहता है, और वेज में रहेगा तो पापड़ मिक्स करते हैं। उसके बाद है गोवन स्टाइल में गोवन करी, जो कि मैक्रेल की करी है आपकी, दोनों ही सेम है। और ये है आपकी मैक्रेल रवा रवा फ्राई। तो ऐसा कीजिए। থ্যাংক ইউ। আমার খাবার তো অসাধারণ ছিল। ঝাল আমি খেতে পারি না, ঝাল ছিল না, সেজন্য সেরকম বলে দিয়েছিলাম। আর ওরা নিয়েছিল ক্যাফরেল, চিকেন ক্যাফরেল। তো এখানের একটা স্পেশালিটি, ক্যাফরেল খেতে ভীষণ ভালো লাগে সবারই, আমারও খুব ভালো লাগে। ওরা খুব এনজয় করলো, আমরা সবাই খুব এনজয় করেছি।